Dari pagi hingga siang, kita belajar bersama, mengenal huruf dan angka, serta bermain dengan gembira. Guru-guru kami penuh kasih dan sabar, membimbing dengan cinta dan keceriaan yang tiada tara. Hari ini bukanlah akhir, tapi pertemuan dengan hal yang baru. Hari ini bukanlah untuk mengakhiri, tapi akan mengawali sesuatu yang baru. Saya Atika Stofania SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara pelepasan peserta didik TK An-Namiro 2 tahun ajaran 2025-2026 dengan tema Shining Star Are Ready to Explore the World. Bintang-bintang bersinar yang siap mengelilingi dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghadiri acara pelepasan peserta didik TK An-Namiro 2 tahun ajaran 2025-2026. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Habibullah Nabiullah yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu berselawat, insya Allah kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. The Honorable Chairman of the An-Namiro and Dynakids Education Foundation, Mr. Insinyur Haji Muji Sutrisno. The Honorable Secretary of the An-Namiro and Dynakids Education Foundation, Mr. Angger Akbar Victoria SE. The Honorable Principal of TK Namiro 2, Mrs. Dewi Sartika SPD. Our respected parents and guardian of An-Namiro 2 Kindergarten. Our respected teacher and staff of An-Namiro 2 Kindergarten. And our beloved student of An-Namiro 2 Kindergarten. Mama Papa yang berbahagia. To begin today event, marilah kita awali acara kita pagi hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dibacakan oleh anak hebat kita Al-Fatih dan Garfi dan sari tilawah oleh anak kita Alma, Sasa, Catra, dan Azra. Dan disusul dengan nyanyi bersama dengan seluruh peserta didik TK An-Namiro 2 tahun ajaran 2025-2026. Kepada anak hebat kita, please be on the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun sidadul layasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. I seek protection in Allah from the curse devil. In the name of Allah, the most generous and merciful. Oh, the believer, protect yourself and your family from the hellfire filled with human and rocks guarded by red angels who always obey Allah for what is ordered and do everything He asks. Allah is the most truthful in all His word. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Next, please allow us to invite the principal of TK Anamiro 2, Mrs. Dewi Sartika, SPD. To deliver her welcoming remarks, we kindly invite Mrs. Dewi Sartika, SPD to the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirmu bagaikan embun pagi di pagi hari, menyegarkan jiwa, menyejukkan hati. Anak-anakku tercinta, anugerah ilahi. Tumbuhlah sehat, cerdas, dan berbudi. Saya Dewi Sartika SPD mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari yang penuh rahmat dan berkah ini, kita tetap diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan untuk dapat bersama-sama menghadiri acara pelepasan peserta didik TK Anamiroh 2 tahun pelajaran 2025-2026 dengan tema Shining Star are ready to explore the world. Bintang-bintang yang gemerlang yang siap menjelajahi dunia. Salawat bering salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Anamiroh dan Dainah Kids, Bapak Haji Insinyur Muji Sutrisno. Yang terhormat Sekretaris Yayasan Pendidikan Anamiroh dan Dainah Kids Pekanbaru, Bapak Angger Akbar Victoria SE. Yang Bu Dewi banggakan, Majelis Guru, Karyawan, Karyawati TK Anamiroh 2. Yang Bu Dewi muliakan, Mama, Papa, Wali Murid TK Anamiroh 2 yang Bu Dewi cintai. Dan yang teristimewa, anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, murid-murid Ibu TK Anamiroh 2 tahun pelajaran 2025-2026. Masya Allah, hari ini adalah hari yang paling istimewa untuk anak-anak kita. Kenapa Mama dan Papa sayang? Karena pada hari ini anak-anak kita akan dengan lantang menyebutkan cita-citanya. Sebuah doa yang sangat luar biasa yang tentunya insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya masih segar di ingatan kita ketika pasca pekan adaptasi, Mama dan Papa mengantarkan anak-anak kita ke TK Anamiroh 2. Ketika itu, anak-anak kita yang belum mengenal lingkungan sekolah, belum mengenal ibu guru, belum mengenal juga dengan teman-teman, masih ada yang malu-malu. Bahkan ketika masuk ke dalam kelas, Mama dan Papa pun ikut belajar bersama dengan ibu guru. Benar begitu ya Mama Papa ya? Ya, namun pada hari ini, alhamdulillah Mama dan Papa semuanya bisa melihat kemandirian anak-anak kita, kehebatan anak-anak kita yang sekarang itu sudah tampil penuh percaya diri dan ternyata banyak bakat-bakat yang terpendam dari anak-anak kita. Bisa kita lihat di acara Sanggar Kreasi kita, luar biasa.
Tentu saja ini semua tidak lepas dari peran orang tua, wali murid TK Anami Roh 2 yang sangat antusias, yang sangat bersemangat untuk mengikut sertakan anak-anak kita di setiap kegiatan apapun. Dan ini juga tidak lepas dari peran ibu-ibu guru tersayang kita TK Anami Roh 2 yang begitu sabar, yang begitu bersemangat, yang begitu antusias mengenali karakter dan bakat-bakat dari anak kita. Sekali lagi Bu Dewi ucapkan terima kasih untuk papa dan mama yang hebat serta seluruh majelis guru. Mama dan papa wali murid TK Anami Roh 2 yang Bu Dewi muliakan. Ini adalah kebanggaan tersendiri untuk kami. Terima kasih sebelumnya Bu Dewi ucapkan karena telah mempercayakan TK Anami Roh 2 untuk anak-anak kita dibimbing, diberikan ilmu oleh ibu guru. Sungguh suatu kebanggaan untuk kami semua. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan dari mama dan papa semuanya. Dan juga untuk ibu guru, alhamdulillah teruslah bersemangat mengajarkan anak-anak kita budi pekerti yang baik. Tetaplah menjadi pelita di dalam kegelapan dan selalulah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga Allah membalas kebaikan ibu guru dengan selalu sehat walafiat setiap hari dan tetap mencerdaskan anak-anak bangsa, penerus bangsa Indonesia. Tak terasa sudah 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Kita semuanya berbaur bersama di TK Anami Roh 2. Tentu saja kami Majelis Guru TK Anami Roh 2 yang selalu punya kekurangan apabila ada perkataan kami, tingkah laku kami, bahkan pelayanan kami yang kurang berkenan di hati mama dan papa. Untuk itu Bu Dewi mewakili seluruh majelis guru memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mama dan papa. Semoga dengan maaf yang mama papa beri dapat meringankan langkah kaki kami untuk tetap menjadi ibu guru yang hebat bagi nusa bangsa dan agama. Dan teruntuk anak-anak ibu yang hebat, yang soleh dan soleha, tetaplah bersemangat, rajinlah selalu belajar. Apa ilmu yang telah diberikan oleh ibu guru mohonkan untuk selalu diingat. Bagaimana sholat duha, bagaimana sholat wajib, 1 hari 5 waktu, anak-anak ibu, Bu Dewi mohonkan agar tetap ingat dan selalu dijalankan. Dengan pembelajaran hadis, surat-surat pendek, dan yang lain sebagainya, Bu Dewi mohonkan untuk terus ditingkatkan. Doa ibu guru selalu menyertai anak-anak ibu. Mama dan papa wali murid TK Anami Roh 2 yang Bu Dewi muliakan. Sekali lagi kami bangga dengan bakat anak-anak kita, bangga dengan apresiasi dari mama dan papa. Terima kasih yang mendalam sekali lagi Bu Dewi ucapkan. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan mama dan papa dan juga ibu guru nantinya kelak. Baik mama dan papa, mungkin itu saja yang bisa Bu Dewi sampaikan. Kami adalah ibu guru yang selalu banyak khilafnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keterbatasan adalah milik kami bersama. Bu Dewi sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Ibu Dewi Sartika yang telah menyampaikan kesan dan pesannya buat kita semua. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Desta Afriansah SPD. To Ustadz, time is yours. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama dan Papa dan juga seluruh guru dan juga anak-anak kami yang pada hari ini berbahagia. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan juga tengadahkan kedua tangan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan wal afiat, berikanlah kami keimanan, tingkatkan lagi ketakwaan kami ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari ini, pada kelulusan atau pelepasan anak-anak kami, jadikanlah kelulusan ini langkah besar, satu langkah besar untuk anak-anak kami menuju impiannya kelak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikanlah anak-anak kami kesehatan ya Allah. Berikanlah anak-anak kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi negara, nusa dan agama ya Allah. Ya Allah yang maha mengabulkan doa kami ya Allah, mudahkanlah langkah-langkah anak-anak kami untuk menuju mimpi-mimpinya ya Allah. Berikanlah mereka kemudahan dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Berikanlah mereka semangat yang tinggi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi sampai kuliah bahkan sampai lebih ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kedua orang tua kami kesabaran ya Allah dalam membimbing anak-anak kami. Berikanlah kesabaran kepada guru-guru kami ya Allah dalam mengajarkan agama, dalam mengajarkan ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua dan guru-guru kami. Berikanlah rizki yang bermanfaat, rizki yang berkah dan juga melimpah kepada mereka ya Allah. Atas semua niat-niat yang baik ini ya Allah, ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal sihah, iftah lana abwabal barakah, iftah lana abwabal rizqi, iftah lana abwabal ilmi, iftah lana abwabal jannah.
اللهم اجعل أولادنا أولدا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرض بنور شمسك أبدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دعوهم فيها وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustadz Desta. Semoga doa yang kita dengarkan bersama tadi dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tibalah kita pada acara inti yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu prosesi pelepasan peserta didik TK An-Namiroh 2 tahun ajaran 2025-2026 yang akan dibacakan oleh Ibu Fatma Putri SPD. Dan dimohonkan kepada Ibu Dewi Sartika untuk dapat naik ke atas panggung dan bersiap mengalungkan medali kepada para peserta didik TK An-Namiroh 2. Prosesi pelepasan peserta didik TK An-Namiroh 2 tahun ajaran 2025-2026. Arsy Al-Mahira, putri dari Bapak Argo Kukuh Wahono, lahir Pekanbaru 17 Januari 2020. Syafania Altafun Nisa Almedra, putri dari Bapak Ehdra Beta Masran, lahir Air Mole 6 Februari 2021. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara, berkorban dengan jiwa dan raga untuk tegaknya keadilan. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Jihan Syifa Az-Zahra, putri dari Bapak Sultoni, lahir Pekanbaru 17 Januari 2020. My name is Jihan. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me.
Muhammad Catra Ferdian, putra dari Bapak Yuni Hadi Indra Rahadi, lahir Pekanbaru 20 Juni 2020. My name is Jatya. I want to be police today. Mom and Dad please pray for me. Muhammad Arkan Saputra, putra dari Bapak Wildan Yurisman Saputra, lahir Pekanbaru 8 Juli 2019. My name is Akas. I want to be a police. Mom and Dad please pray for me. Muhammad Zain Ariendra Saputra, putra dari Bapak Ibrahim Saputra, lahir Pekanbaru 14 Mei 2020. My name is Zen. I want to be pilot. Mom and Dad please pray for me. Lailatul Ayudia Innara, putri dari Bapak Romi Sunandar, lahir Pekanbaru 26 Agustus 2020. My name is Inara. I want to be a fighter. Mom and Dad please pray for me. Syakwina Meka Putri, putri dari Bapak Nofri Weldo Syaputra, lahir Pekanbaru 20 Juli 2020. My name is Una. I want to be a doctor. Mom and Dad please pray for me. Nakia Syaukila AF, putri dari Bapak Afdal, lahir 50 Kota 4 Oktober 2020. My name is Nakia. I want to be a teacher. Mom and Dad please pray for me. Alzea Nazifa Setiansyah, putri dari Bapak Agung Setiawan, lahir Pangkal Pinang 14 April 2020. My name is Alzea. I want to be a teacher. Mom and Dad please pray for me. Thank you. Muhammad Al-Fatih Kurniawan, putra dari Bapak Dedi Kurniawan, lahir Pekanbaru 21 April 2020. My name is Al-Fatih. I want to be a doctor. Mom and Dad please pray for me. Tanisa Nazmin Riza, putri dari Bapak Muhammad Riza Zulfi Lubis, lahir Jambi 3 Februari 2020. My name is Nasmin. I want to be a chef. Mom and Dad please pray for me. Kainan Arafif, putra dari Bapak Agung Sucipto, lahir Pekanbaru 4 Februari 2020. My name is Kainan. I want to be a farmer. Mom and Dad please pray for me. Rafka Asyauki Rahmat, putra dari Bapak Rahmadi, lahir Pekanbaru 25 September 2020.
Ashifa Sakwina Adila, putri dari Bapak Noven Adila Kadarisman, lahir Pekanbaru 21 Maret 2020. My name is Shiva. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Alanda Sahzela Hanasita, putri dari Bapak Pono Leo, lahir Pekanbaru 8 Desember 2019. My name is Cila. I want to be policewoman. Mom and Dad, please pray for me. Misa Amira Kaira Ataila, putri dari Bapak Ataila Yayat Hendayani, lahir Pekanbaru 8 Oktober 2019. My name is Amira. I want to be a dentist. Mom and Dad, please pray for me. Jasmine Nur Medina, putri dari Bapak Tommy Ahmad Taufik, lahir Padang 1 Januari 2020. My name is Jasmine. I want to be a hairstyle. Mom and Dad, please pray for me. Arzak Al-Zahid Abkori, putra dari Bapak Syahrul Ramadan, lahir Pekanbaru 5 April 2020. My name is Aja. I want to be engineer. Engineer. Mom and Dad, please pray for me. Aswa Nahla, putri dari Bapak Firdaus, lahir Pekanbaru 8 April 2020. My name is Aswa. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Sanum Az-Zahra Elfantri, putri dari Bapak Elvan Deni, lahir Pekanbaru 22 Maret 2020. My name is Shanum. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Jenaira Nawalia Eora, putri dari Bapak Deka Eora, lahir Pekanbaru 19 Juni 2020. My name is Jenna. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Shiren Almahira, putri dari Bapak Muhammad Aldino, lahir Pekanbaru 2 Agustus 2019. My name is Siren. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Sabira Aseka Nauren, putri dari Bapak Randi Febri Mito Padilla, lahir Pekanbaru 25 Agustus 2020. My name is Sabi. I want to be a policewoman. Mom and Dad, please pray for me. Ahmad Raid Syazani Abdullah, putra dari Bapak Raihan Abdullah,
lahir Pekanbaru 1 November 2019. My name is Ahmad Aid. I want to be a robotic engineer. Mom and Dad, please pray for me. Aseka Gania Yumaniska, putri dari Bapak Gandri Angga Pratama, lahir Pekanbaru 17 April 2019. My name is Aseka. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Devandra Naufal, putra dari Bapak Wahyu Ardi, lahir Pekanbaru 10 Oktober 2019. My name is Devan. I want to be police officer. Mom and Dad, please pray for me. Danin Mariam Ariansyah, putri dari Bapak Reno Syahrizal, lahir Pekanbaru 30 September 2019. My name is Anin. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Azahra Kirana Putri, putri dari Bapak Surya Lesmana, lahir Pekanbaru 19 Januari 2020. My name is Kiran. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Dava Radea Pranata, putra dari Bapak Wiwit Eko Prasetyo, lahir Bengkulu 8 Oktober 2020. My name is Dava. I want to be a machinist. Mom and Dad, please pray for me. Muhammad Garfi Fabastiano, putra dari Bapak Basrianto, lahir Pekanbaru 10 Mei 2020. My name is Garfi. I want to be a police. Mom and Dad, please pray for me. Elzio Sakil Arsaka, putra dari Bapak Ade Harlendo, lahir Pekanbaru 20 Juni 2020. My name is Zio. I want to be a police. Mom and Dad, please pray for me. Grizela Ashisham Sanina Lim, putri dari Bapak Santono, lahir Pekanbaru 6 Desember 2019. My name is Zella. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Muhammad Al-Fatih, putra dari Bapak Angga Kasrianto, lahir Tanah Datar 3 September 2019. My name is Fatih. I want to be a police. Mom and Dad, please pray for me. Muhammad Arsenio Adris, putra dari almarhum Bapak Udrianda, lahir Pekanbaru 28 Mei 2020. My name is Arsenio. I want to be a
Ataya Kalisa, putri dari Bapak Fuad Kalis, lahir Pekanbaru 1 Juni 2020. Hey, hey everyone, my name is Kalisa. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Hasbi Asidik, putra dari Bapak Reski Ramadona, lahir Pekanbaru 30 November 2020. My name is Hasbi. I want to be a pilot. Mom and Dad, please pray for me. Lutfi Al-Fakih Bahri, putra dari Bapak Adi Bahri, lahir Pekanbaru 17 Desember 2019. My name is Faki. I want to be a pilot. Mom and Dad, please pray for me. Syarifah An-Naila Sakina, putri dari Bapak Said Erman, lahir Pekanbaru 22 Juni 2020. My name is Naila. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Kalista Aurelia Musfi, putri dari Bapak Musliani, lahir Pekanbaru 22 Agustus 2020. My name is Kalista. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Habibah Dwi Putri, putri dari Bapak Adi Anwar, lahir Pekanbaru 12 November 2019. Hello everyone, my name is Habibah. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Bye bye. Arkana Zaki Wanafri, putra dari Bapak Eriko Wanafri, lahir Medan 19 Maret 2020. Hello, my name is Alka. I want to be a soldier. Mom and Dad, please pray for me. Muhammad Zadid Umar, putra dari Bapak Taufik Ulfatli, lahir Pekanbaru 5 Agustus 2019. My name is Zadid. I want to be a second teacher. Mom and Dad, please pray for me. Sakwina Zea Humaira Hasbi, putri dari Bapak M. Hasbi As-Sidiki, lahir Pekanbaru 13 Mei 2020. My name is Zea. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Dira Laika Satiera Banafsa, putri dari Bapak Septi Randi Ginanda Purnama, lahir Pekanbaru 16 Oktober 2019. My name is Sasha. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you, everyone.
Dafa Arayan Ramadan, putra dari Bapak Fauzan Adeha Putra. Lahir Pekanbaru 20 Mei 2020. My name is Dafa. I want to be police. Mom and Dad, please pray for me. Rasika Marzayeda Nuharabia, putri dari Bapak Andika Hendrimar. Lahir Pekanbaru 31 Agustus 2019. My name is Nuha. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Kenzi Adelard Yusuf, putra dari Bapak Yuroni. Lahir Pekanbaru 5 November 2020. My name is Kenzie. I want to be a police. My mom and dad, please pray for me. Thank you. Sakila Meisha Huria, putri dari Bapak Julius Robi Kurniawan. Lahir Pekanbaru 27 Mei 2020. My name is Shakila. I want to be a doctor. Mom and dad, please pray for me. Runa Anandita Praja, putri dari Bapak Panji Sutrisno. Lahir Pekanbaru 17 Agustus 2020. My name is Runa. I want to be a doctor. Mom and dad, please pray for me. Azraki Yardan Alfitra, putra dari Bapak Fitra Aidil. Lahir Pekanbaru 1 November 2020. My name is Azra. I want to be a pilot. Mom and dad, please pray for me. Gea Aulia Sakwena, putri dari Bapak Khairur Ari Fauzi. Lahir Pekanbaru 8 Oktober 2019. My name is Gea. I want to be a teacher. Mom and dad, please pray for me. Rizky Anggatra Raka Bumi, putri dari Bapak Rizky Ramadanu. Lahir Pekanbaru 14 September 2019. My name is Rakabumi. I want to be soldier. Mom and dad, please pray for me. Ezra Elvano Dinata, putra dari Bapak Riko Permana Etma. Lahir Pekanbaru 8 Februari 2019. My name is Ezra. I want to be a YouTuber. Mom and dad, please pray for me. Kabib Al-Rashid, putra dari Bapak Aryo Gustra. Lahir Pekanbaru 27 September 2019. My name is Kapit. I want to be a soldier. Mom and dad, please pray for me. And thank you. Zafian Reski Alovia, putra dari Bapak Boyrice Adeka. Lahir Bukit Tinggi 22 Desember 2019.
Nadia Az-Zahra, putri dari Bapak Al-Hafiz Pranata, lahir Pekanbaru 27 November 2019. My name is Nadia. I want to be teacher. Mom and dad please offer me. Arsaka Sidiki Asyura, putra dari Bapak Fauzul Asyura, lahir Medan 21 Oktober 2020. My name is Atisaka. I want to be a police officer. Mom and dad please play for me. Thank you. Meka Aya Sofia, putri dari Bapak Muhammad Reza, lahir Banda Aceh 24 Agustus 2020. My name is Meka. I want to be doctor. Mom and dad please for me. Muhammad Adam Al-Fatih, putra dari Bapak Asep Rahmat, lahir Pekanbaru 13 Oktober 2019. My name is Adam. I want to be a pilot. Mom and dad please pray for me. Zebi Sana Andira, putri dari Bapak Muhammad Ramdhani, lahir Pekanbaru 23 April 2020. My name is Nana. I want to be a YouTuber. Mom and dad please pray for me. Arik Al-Kindi Grossman, putra dari Bapak Kingkel Panah Grossman, lahir Pekanbaru 20 Juli 2020. My name is Arik. I want to be a soldier. Mom and dad please pray for me. Quinsa Amara Mumtaz, putri dari Bapak Muhammad Iqbal, lahir Pekanbaru 7 Juni 2019. My name is Kuwait. I want to be a teacher. Mom and dad please pray for me. Almahira Farhana Suherman, putri dari Bapak Arianto Suherman, lahir Pekanbaru 5 Agustus 2020. My name is Hannah. I want to be a teacher. Mom and dad please pray for me. Rafasya Malik Al-Fatih, putra dari Bapak Zulfikri, lahir Pekanbaru 3 November 2019. My name is Rafa. I want to be soldier. Mom and dad please pray for me. Devino Vansa, putra dari Bapak Muhammad Fadli, lahir Pekanbaru 2 Desember 2019. My name is Pino. I want to be a policeman. Mom and dad please play
play for me. Devano Vansa, putra dari Bapak Muhammad Fadli, lahir Pekanbaru 2 Desember 2019. Ivana, I want to be with me. Mom and Dad, please pray for me. Syarifah Gisya Almira, putri dari Bapak Said Ramasandi, lahir Pekanbaru 27 Oktober 2020. My name is Isha. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Abizar Rakila Tama, putra dari Bapak Muhammad Al-Hafiz, lahir Pekanbaru 3 November 2018. My name is Tama. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Fahri Adli Maulana, putra dari Bapak Zakaria Anwar Maulana, lahir Pekanbaru 22 Agustus 2019. My name is Wahai. I want to be a firefighter. Mom and Dad, please. My name is Wahai. I want to be a firefighter. Mom and Dad, please pray for me. Hafizan Uwais Azafran, putra dari Bapak Rizky Febrianto, lahir Pekanbaru 17 Maret 2020. My name is Uwais. I want to be a police. Mom and Dad, please pray for me. Muhammad Aska Rudianto, putra dari Bapak Heri Rudianto, lahir Pekanbaru 16 November 2019. My name is Aska. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Gibran Fahri Akbar, putra dari Bapak Deden Khairullah, lahir Pekanbaru 8 April 2020. My name is Iban. I want to be policeman. Mom and Dad, please pray for me. Kazeki Arsenio Darsyam, putra dari Bapak Yudi Darlim, lahir Pekanbaru 16 Maret 2020. My name is Kazeki. I want to be police officer. Mom and Dad, please pray for me. Wan Mikaela Kiandra Azahra, putri dari Bapak Wan Rian Pratama, lahir Pekanbaru 1 Juni 2020. My name is Mika. I want to be a makeup artist. Mom and Dad, please pray for me. Muhammad Hafiz Abdullah, putra dari Bapak Yoki Aliandu, lahir Pekanbaru 24 Juni 2019. My name is Hafiz. I want to be a police. Mom and Dad, please pray for me. Haura Nazifa Muzakir, putri dari Bapak Abdul Muzakir, lahir Pekanbaru 17 November 2019.
everyone, my name is Haura Nazifa Muzakir. Please call me Haura. I want to be an Ogim. When I go play, mom and dad, please pray for me. Thank you. Nugi Hersa, putra dari Bapak Hermen Satria, lahir Pekanbaru 24 April 2020. My name is Nugi. I want to be painter. Mom and dad, please paint for me. Arumi Maheswari Alkarni, putri dari Bapak Alwis Alkarni, lahir Pekanbaru 30 Mei 2020. My name is Arumi. I want to be the doctor. Mom and dad, please paint for me. Nadine Aquila Sezan, putri dari Bapak Oktadino Haryadi, lahir Pekanbaru 16 Februari 2020. My name is Nadine. I want to be a teacher. Mom and dad, please pray for me. Arkana Arsenio Fasa, putra dari Bapak Fadli Arsyadi, lahir Pekanbaru 19 Mei 2020. My name is Arka. I want to be a chef. Mom and dad, please pray for me. Aisyah Putri Alfatun Nisa, putri dari Bapak Willy Susanto, lahir Pekanbaru 2 Februari 2020. My name is Aisyah. I want to be a teacher. Mom and dad, please pray for me. Muhammad Abral Hamdillah, putra dari Bapak Syafrianto, lahir Pekanbaru 11 Maret 2020. My name is Abrar. I want to be a doctor. Mom and dad, please pray for me. Barak Pratama Rachil, putra dari Bapak Kas Rachil, lahir Payakumbuh 22 November 2019. My name is Bala. I want to be YouTuber. Mom and dad, please pray for me. Rafka Sakwili Zafran, putra dari Bapak Frandani Widodo, lahir Pekanbaru 10 Januari 2020. My name is Rafka. I want to be YouTuber. Mom and dad, please pray for me. Muhammad Furqon Al-Fariski, putra dari Bapak Muhammad Hakam Sidik, lahir Palembang 20 Desember 2020. My name is Fulkan. I want to be a Kalesal. Mom and dad, please pray for me. Anissa Putri Humairah, putri dari Bapak Arlis Muksis, lahir Pekanbaru 9 September 2020. My
Irfan Evano Faiza, putra dari Bapak Olan Parades, lahir Pekanbaru 13 Desember 2019. My name is Nono. I want to be a president. Mom and dad will perform me. Ahmad Rafi Andra, putra dari Bapak Karasdian Junaidi, lahir Pekanbaru 2 Agustus 2019. My name is Anta. I want to be boy, smart and dad please for me. Emran Re Adia Tama, putra dari Bapak Riko Aditya Pratama, lahir Pekanbaru 7 Mei 2020. My name is Ray. I want to be boy. Mom and dad please pray for me. Kafif Rashid Al-Habsyi, putra dari Bapak Firdaus, lahir Pekanbaru 5 Mei 2020. My name is Safi. I want to be a police. Mom and dad please pray for me. Lukiana Arisa Fantoni, putri dari Bapak Reza Fantoni, lahir Pekanbaru 11 Maret 2020. Benesi Lukiana. I want to be teacher. My and dad is funny. Keinara Alisa Maisa Dipta Brainda, putri dari Bapak Reski Julian Brainda, lahir Pekanbaru 5 Juli 2020. My name is Kainara. I want to be a fan mom and dad please pray for me. Haura Raina Fatina, putri dari almarhum Bapak Dedi Putra, lahir Pekanbaru 15 Januari 2020. My name is Laina. I want to be teacher. Mom and baby for me. Nadia Syafira, putri dari Bapak Firmanto, lahir Pekanbaru 19 Oktober 2019. My name is Nadia. I want to be teacher. Mom and dad please pray for me. Natisha Rafifa Agnia, putri dari Bapak Fendri Gunawan, lahir Pekanbaru 10 April 2020. My name is Tisha. I want to be a teacher. Mom and dad please for me. Omar Alexander, putra dari Bapak Windra Mas, lahir Kota Pekanbaru 31 Agustus 2020.
Tara Areta Kamila, putri dari Bapak Erwin Syah, lahir Pekanbaru 10 Juli 2020. My name is Tara. I want to be police. Mom and dad is for me. Zafran Al-Fariski, putra dari Bapak Angga Desfirizon, lahir Pekanbaru 25 Januari 2020. My name is Zafran. I want to be policeman. Mom and dad please for me. Akifa Zikra Abidah, putri dari Bapak Adi Saputra, lahir Pekanbaru 7 Oktober 2019. Hello, my name is Akifa. I want to be YouTuber. Mom and dad please for me. Muhammad Faizan Hafiz, putra dari Bapak Miftahul Khoir, lahir Muara Enim 28 Oktober 2020. Hi, my name is Hafiz. I want to be football player. Mom and dad please pray for me. Kesha Syakila Putri, putri dari Bapak Al-Fajri, lahir Pekanbaru 31 Maret 2020. My name is Kesha. I want to be teacher. Mom and dad please pray for me. Wan Yusuf Al-Hafiz Mulia, putra dari Bapak Munandar, lahir Pekanbaru 22 Oktober 2020. My name is Yusuf. I want to be YouTuber. Mom and dad please for me. Farel Zafier Demiki TZ, putra dari Bapak Muhammad Iqbal TZ, lahir Medan 2 Desember 2019. My name is Farel. I want to be a Imam the Prophet Masjid Nabawi. Mom and dad please pray for me. Ananda Anindira Az-Zahra, putri dari Bapak Alfrananda, lahir Pekanbaru 20 Oktober 2020. My name is Anin. I want to be a doctor. Mom and dad please pray for me. Afik Zain Al-Hamid, putra dari Bapak Abdul Hamid, lahir Pekanbaru 14 Februari 2020. My name is Afik. I want to be police. Hey mom, please pray for me. Muhammad Khalif El Hafiz, putra dari Bapak Ferry Haryanto, lahir Pekanbaru 29 Agustus 2020.
Sanum Danin Kamila, putri dari Bapak Riki Aditya, lahir Pekanbaru 16 Desember 2019. My name is Sanam. I want to be a painter. Mom and Dad, please pray for me. Aira Kanza Azarin, putri dari Bapak Novrian Eka Tresna, lahir Pekanbaru 29 Oktober 2020. My name is Aira. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Sanum Aisyah Rana, putri dari Bapak Koko Baskoro Siahaan, lahir Pekanbaru 20 Maret 2020. My name is Sasha. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Irsyad Al-Ghifari Halim, putra dari Bapak Christian Halim, lahir Lubuk Linggau 9 Mei 2019. My is An. I want to be astronaut. Pray for me. Muhammad Ridwan Najib, putra dari Bapak Eko Indrawan, lahir Pekanbaru 10 Maret 2020. My name is Najib. I want to be a pilot. Mom and Dad, you're warning. Emir Zain Sanaullah, putra dari almarhum Bapak Muhammad Al-Ghazali, lahir Pekanbaru 13 September 2020. My name is Emil. I want to be YouTuber. I want Mom and Dad, please pray for me. Askan Sakil Apkori, putra dari Bapak Satria Sutrisno, lahir Pekanbaru 19 Desember 2020. Hello, my name is Shakil. I want to be doctor. Pray for me. Mom and Dad, pray for me. M. Sakwil Al-Khalifi, putra dari Bapak M. Ibnu Batuta, lahir Pekanbaru 19 Oktober 2019. My name is Louis. I want to be a police. Mom and Dad, please pray for me. Azami Kazim Munzir, putra dari Bapak Ari Budiman, lahir Pekanbaru 31 Agustus 2019. My name is Kazi. I want to be a police. Mom and Dad, please play for me. Arumi Nasa Razeta, putri dari almarhum Bapak Rudini Mandai, lahir Pekanbaru 19 Agustus 2019.
name is Arumi. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Muhammad Syahidan Akbar, putra dari Bapak Devri Rizal, lahir Pekanbaru 4 April 2020. My name is Sahidan. I want to be police officer. Mom and Dad, please for me. Muhammad Aska, putra dari Bapak Sapri Donald, lahir Pekanbaru 29 Juli 2020. Naska. YouTuber. My and Dad, please for me. Yusuf Rayanza Alfarendra, putra dari Bapak Fajri Septian, lahir Pekanbaru 30 Oktober 2019. My name is Yusuf. I want to be a YouTuber. Mom and Dad, please pray for me. Muhammad Fatih Alfariski, putra dari Bapak Suryan Dinata, lahir Pekanbaru 12 Juli 2020. My name is Fatih. I want to be pilot. Mom and Dad, please pray for me. See you. Bye-bye. Fakrullah Albiansyah Wahyu, putra dari Bapak Febri Wahyu, lahir Sago 28 Desember 2020. My name is Pian. I want to be police. Say Mom and Dad, please for me. Farzan Radea Nasution, putra dari Bapak Fatra Andrea Nasution, lahir Palembang 18 Juli 2019. My name is Fajan. I want to be in police. Mom and Dad, please pray for me. Sahira Oktaviani, putri dari Bapak Zulkarnaini, lahir Pekanbaru 15 Oktober 2019. Hi friend, my name is Sahira. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Demikianlah rangkaian acara pelepasan peserta didik TK An-Namiroh 2 tahun ajaran 2025-2026. Saya Atika Stefania SPD dan segenap guru dan staf TK An-Namiroh 2 mohon undur diri. And I sincerely apologize for any mistakes or shortcomings. Thank you for your attention and participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya.
pada hidup, memberikan senyum. This is where the extraordinary journey begins. An-Namiro Education Foundation, a complete integrated Islamic school from kindergarten all the way through senior high school, dedicated to shaping a generation of excellent, strong character, and readiness to face the world. We believe English is more than a subject; it is a window to the world. At An-Namiro, every learner is immersed in an English-speaking environment, building genuine confidence to communicate globally. Above all, we instill a deep and lifelong love for the Quran through our structured Tahfiz and Tahsin program across all levels. Every student is guided to recite, understand, and memorize the word of Allah, making the Quran alive in their life. The digital era demands a generation that is tech-savvy. At An-Namiro, students at every level learn IT hands-on, from computer literacy to digital creativity, so they don't just become users of technology, but creators. All these strengths are built on solid foundation, discipline. The culture of discipline at An-Namiro is not merely a set of rules. It is a character that nurtured from kindergarten to senior high school, shaping students into resilient, responsible, and integrity-driven individuals. And there's more. An-Namiro also offers a wide range of exciting extracurricular programs, from arts and sports to IT, multimedia, and scouting, because we believe every child has a talent just waiting to shine. An-Namiro School, a place where faith, knowledge, and achievement grow together, from the very first day of kindergarten to graduating stage of senior high school, because our children deserve the very best every step of the way. An-Namiro, caring world-class leader.